अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया है। मुज़ाकरात में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी शरीक हैं। कलअदम TLP ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। मजीद क्या बात हुई और किस माहौल में ये मुज़ाकरात जारी हैं, बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान भट्टी से। अरसलान भट्टी साहब, मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं और कब तक ब्रेक थ्रू का इम्कान है? जी, मुज़ाकरात जो है वो तो एक नामालूम मुकाम पर हो रहे हैं, जिसमें पीर नूरुल हक कादरी साहब मौजूद हैं, शेख रशीद साहब खुसूसी तौर पर ये दोनों साहब जो हैं खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आज़म की लाहौर आए हैं। उनके साथ साथ जो हैं कुछ कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके लोग मौजूद हैं, और उनके साथ जो उलमा का वफ्द कुछ देर पहले यानी 1 से 1.5 घंटा कबल जो है मौलाना साद रिजवी से जेल मुलाकात कर बाहर निकला था, उनसे भी राब्ता किया गया है हुकूमत की जानिब से। और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनकी जो बातचीत साद रिजवी की तकरीबन 6 से 7 घंटे वक्त जो है वो वहाँ पे रहा उलमा का जेल में, और उनसे बात की। और कुछ ज़रा ये दावा भी कर रहे हैं कि मौलाना साद जो रिजवी हैं उनको जेल से खुसूसी तौर पर जो है वो उधर नामालूम मुकाम पर शिफ्ट किया गया है, ताकि वो भी इस मुज़ाकरात में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके। वो कुछ रिलक्टेंट जरूर थे, जराए का ये दावा है कि ये उनको ले जाया गया है शहर जेल से खुसूसी इजाजत के जरिए। और उसके साथ साथ जो है जो उलमा का वफ्द है उन्होंने दोबारा से मुतालबा कर दिया है कि वो थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा जो है मौलाना साद से जो है मुशावरत के लिए दोबारा मिलना चाहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की है जिसको मान लिया गया है। और जो आपने बात की कि उन्होंने जो है वफाकी वज़ीर दाखिला के इस्तीफे का, ये बिल्कुल इसी तरह है कि ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने जो ये बात उलमा का जो वफ़द किया था उनसे भी बात की है, और उनका ये भी कहना था कि जो सफ़ीर हैं उनसे भी जो है उनको हर सूरत जो है मुल्क बदर किया जाए, जिसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया हुकूमत की जानिब से। जिसके बाद ये कहा गया कि हम ये बात जो है अभी मुशावरत से वज़ीर-ए-आज़म से भी इस मसले के लिए रात को बात होगी। इस हवाले से जब जो राब्ता किया गया है वफाक से, और उसके बाद जो है ये तमाम जो अभी दौर है वो चल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोशिश ही कर रहे हैं कि ब्रेक थ्रू जो है 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन अभी तक जो है वो अभी उसी तरह है कि दोनों जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तलबा सामने है कि जो उनके कारकुन गिरफ्तार हैं कलअदम तंजीम के, उनको फौरी तौर पर मुख्तलिफ जेलों में जो है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ताकि उससे बात आगे बढ़ सके। इसी हवाले से मौलाना साद रिजवी का भी यही था कि उनके को कहना था कि उनकी जमात के खिलाफ जितने भी मुकदमात और खास तौर पर जिसमें दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं वो जब तक खत्म नहीं होंगे वो बात जो है वो डेडलॉक ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले उलमा कराम का वफ़द साद रिजवी से मुलाकात के बाद कोट लखपत जेल से रवाना हो गया। कलअदम जमात के सरबराह साद रिजवी से उलमा कराम की मुलाकात तकरीबन 7 घंटे से ज़ायद जारी रही। साहबजादा हामिद रज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत हुए हैं और जल्द ब्रेक थ्रू मिलेगा। हम लोग मिल के आए हैं, बड़ी तवील मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह खुश आइंद है, लेकिन चूँकि अभी एक ब्रेक थ्रू हुआ है, तमाम बुज़ुर्ग अकाबरीन अहले सुन्नत के सब इकट्ठे गए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाएगी। पहला मरहला चूँकि इस वक्त हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी किया, और एक बात उनके हवाले से भी मैं वाज़ह कर दूँ, उन्होंने बड़ा कैटेगराइज़ करके कहा है कि हम मुहिब वतन तबका हैं। कुछ ऐसे लोग जो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम उन्हें ना किसी सूरत में सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने अपने कारकुनान से भी ये रिक्वेस्ट की है। मैं मकसद हम तमाम बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि वो तमाम पुरअमन रहें, किसी किस्म का कानून अपने हाथ में ना लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ तरीक़ाकार में फ़र्क है। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि पिछले हफ्ते एक जमात ने यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें शायद दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। क्या गारंटी है कि सफ़ीर को वापस भेजने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? एक जमात में ऐसे लगा कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। TLP का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो,
کوئی فرق نہیں پڑتا فرانس کو. اچھا ایمبیسڈر واپس بھیج دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا, کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے کیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے. اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے. لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں, 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی. اس سے جو عوام کو نقصان ہوا, اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے, بیچارے جو کورونا کے مریض ہیں, ان میں اموات ہوئی. اور وزیراعظم عمران خان نے امت مسلمہ کو نیا روڈ میپ دے دیا. قوم سے خطاب کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تمام مسلم ممالک کو اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ مغرب کو یہ متفقہ پیغام دیں کہ اگر کسی بھی ملک میں اس طرح کی گستاخی کی گئی تو ہم سب اس سے تجارتی تعلقات منقطع کریں گے, تب جا کر انہیں احساس ہوگا. وزیراعظم نے یقین دلایا کہ وہ اس مہم کی قیادت کریں گے اور تمام مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو خط بھی لکھیں گے. سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں, ہم مل کے مغرب کے فورمز میں, یورپین یونین میں, یونائٹڈ نیشنز میں, ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے, فریڈم آف سپیچ کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے, ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے, اس کا اثر ہوگا. اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ملعون سلمان رشدی آج بھی ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. 1988 میں برطانوی ادیب کی گستاخانہ کتاب پر ایران نے فتویٰ بھی جاری کیا تھا. 19 فروری کو 1989 میں پاکستان میں بھی سلمان رشدی کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا تھا. 1979 کے اندر نہیں, 1990 میں غالباً 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. عمران خان تاریخی حوالہ دیتے ہوئے ایک بار پھر بھول کر بیٹھے. وزیر اعظم نے کہا گستاخانہ کتاب کی اشاعت 1990 میں ہوئی, جبکہ ملعون رشدی کی کتاب 1988 میں شائع ہوئی تھی. گستاخانہ کتاب کی اشاعت کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی ایسی لہر دوڑ گئی. پاکستان میں بھی شدید احتجاج کیا گیا. فروری 1989 میں آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے سلیمان رشدی کے قتل کا فتویٰ جاری کیا. آزادی اظہار کی آڑ میں مغرب مسلمانوں کے اس وقت بھی احتجاج کو نظر انداز کرتا رہا تھا. ملعون سلیمان رشدی آج بھی جہاں جاتا ہے موت کا خوف اس کے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے. پوری اسمبلی عاشق رسول ہے, کسی صورت ناموس رسالت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف لبیک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہم ناموس رسالت پر کسی صورت میں بھی لبیک سے پیچھے نہیں ہیں. ہم کلمہ طیبہ اور ختم نبوت میں اس اسمبلی میں ہم نے پاس کروایا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے بھائی بھائی سے کے ساتھ لڑ رہا ہے. میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے اور سارا ملک افواہوں کی زد میں ہے. وزیر اعظم کو ایوان میں آ کر بیان دینا چاہیے. سارا ملک افواہوں کے جو ہے وہ زد میں ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور وزیر داخلہ نے جو آ کر بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے, میں سمجھتا ہوں وہ اس ایوان کی توہین کر کے چلے گئے ہیں. اگر وزیر اعظم نے 4:30 بجے تقریر کرنی ہے تو وزیر اعظم نے یہاں آ کر کرنی چاہیے تھی تقریر. He is responsible to this house. پورے ملک میں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, ناکامی کی وجہ سے, نا تجربہ کاری کی وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے.
اور وفاقی وزیر اسد عمر کا یہ کہنا ہے کہ ہم SOPs پر عمل نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، ملک میں کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے خبردار کر دیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسپتال مسلسل بھر رہے ہیں اور کورونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد 4500 تک پہنچ گئی ہے۔ تشویشناک مریضوں کی موجودہ تعداد گزشتہ سال جون کی نسبت سب سے زیادہ ہے اور 30% یہ زائد بتائی جا رہی ہے، جبکہ آکسیجن کی فراہمی اس وقت دباؤ کا شکار ہے۔ حلقہ 249 میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ حلقے میں کورونا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ ہرا ذکی سے۔ جی ہرا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، حکومت سندھ کا الیکشن کمیشن کے نام خط آیا ہے، خط موصول ہوا ہے، جس میں حلقہ NA 249 کے الیکشن ملتوی کر دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ حلقہ 249 میں کورونا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، یہ خط میں لکھا گیا ہے، جبکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں کورونا کے پھیلاؤ کی شرح 3% ہے، 3% سے 8% ہو گئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس میں محکمہ صحت کی طرف سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حلقہ 249 میں ہونے والے جلسے کارنر میٹنگز کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ کورونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے 29 اپریل کو کورونا خطرے سے خالی نہیں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کے خاتمے تک الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ جی ہرا ذکی، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کورونا کی وبا سے پولیس بھی فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے۔ IG سندھ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پولیس گزشتہ سال فروری سے کورونا وائرس کی سخت ڈیوٹی پر موجود ہے۔ پولیس اہلکاروں کے کورونا کے شکار ہونے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ رواں سال 5 اپریل تک 6066 اہلکار کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور اس تناظر میں پولیس اہلکاروں کو فرنٹ لائن ورکرز میں شامل کیا جائے تاکہ انہیں بھی فوری طور پر ویکسین لگائی جا سکے۔ تیزی سے پھیلتا ہے، جان لیوا بھی زیادہ ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا وائرس کی بھارتی قسم کو خطرناک قرار دے دیا۔ بھارت سے مسافروں کی پاکستان آمد پر پابندی لگا دی۔ اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کے اجلاس میں بھارت سے فضائی اور زمینی راستے سے آنے والے مسافروں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور برطانیہ نے بھارت کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی بھارت کا مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کورونا کی تشویشناک صورتحال کی وجہ سے بھارت کا دورہ منسوخ کیا ہے۔ بھارت کو 23 اپریل سے سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیدادیں فروخت کرنے کا فیصلہ۔ جائیدادیں فروخت کرنے کے لیے نیب راولپنڈی نے درخواست بھی تیار کر لی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر عرفان بھولا احتساب عدالت میں درخواست جمع کروائیں گے۔ نیب ذرائع کے مطابق جائیدادوں میں اتفاق فاؤنڈری اور حدیبیہ پیپر ملز بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کی جائیدادیں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جائیدادیں فروخت کرنے کے لیے نیب راولپنڈی نے درخواست تیار کر لی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر عرفان بھولا احتساب عدالت میں درخواست جمع کروائیں گے۔ نیب کے مطابق نواز شریف کی جائیداد کی مالیت اربوں روپے بنتی ہے۔ ان جائیدادوں میں اتفاق فاؤنڈری، حدیبیہ پیپر مل شامل ہے۔ بخش ٹیکسٹائل مل اور حدیبیہ انجینئرنگ کے شیئرز بھی فروختگی میں شامل ہیں۔ لاہور اپر مال کی جائیداد اور زرعی اراضی بھی فروخت کی جائے گی۔ 110 ایکڑ پر مشتمل فش فارم اور لاہور کے پوش علاقے میں 20 ایکڑ اراضی بھی فروخت ہوگی۔ نیب کے مطابق مری کا بنگلہ، شانگلہ گلی کا گھر، شیخو پورہ میں 2 قیمتی جائیدادیں فروخت کی جائیں گی۔ نواز شریف کے نام پر 5 قیمتی گاڑیاں بھی نیلام ہوں گی۔ نواز شریف کے 3 فارن اکاؤنٹس اور 5 پاکستانی اکاؤنٹس میں موجود رقم بھی قومی خزانے میں منتقل کی جائے گی۔ نواز شریف اگست 2020 سے اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ جہانگیر ترین خان نے کہہ دیا، بس بہت ہو گیا، اپنے خدشات اور تحفظات پر کسی کمیٹی سے نہیں ملوں گا، ملاقات ہوگی تو صرف وزیر اعظم عمران خان سے ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان 1 on 1 ملاقات کا اسی ہفتے امکان ہے۔ جہانگیر ترین نے اپنے حامی پارلیمنٹیرین کے اعزاز میں افطار ڈنر ملتوی کر دیا۔
सियासत के सीने में दिल नहीं होता, हलीफ कब हरीफ बन जाए, सियासत में कुछ नहीं चलता। इमरान खान के दस्तराज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाए जाने पर इमरान खान से सख्त नाराज हैं। लेकिन अब ये नाराजगी कुछ दोस्तों की वजह से शायद खत्म होने जा रही है। इसी बिना पर जहांगीर तरीन ने बुध को अपने हामी पार्लियामेंटेरियंस के लिए दिए जाने वाला इफ्तार डिनर मुलतवी कर दिया है। जराए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप इसी हफ्ते वजीर आजम या उनकी नामजद कमेटी से मुलाकात करेगा। ताहम जहांगीर तरीन ने साफ कह दिया कि वो किसी कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे और सिर्फ वजीर आजम इमरान खान से ही मिलेंगे। खबर है फैसलाबाद से, जहां शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 11,800 किलो चीनी बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान 473 गावबे के रिहायशी के घर से चीनी की 236 बोरियां बरामद की गईं। चीनी ब्लैक में बेचने के लिए जखेरा की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी के मुताबिक चीनी को अब सरकारी रेट पर फरोख्त किया जाएगा। तमाम बोरियों को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। यमन में अफगानिस्तान से मुत्तसिल पाक अफगान बाब दोस्ती से आने वाला स्क्रैप ट्रक उलट गया। ट्रक उलटने से स्क्रैप के नीचे छुपाया गया गैर मुल्की ममनुआ सामान स्मगल करने का मंसूबा नाकाम हो गया। स्मगलिंग का सामान बासर शख्सियत की मिल्कियत है। गाड़ी की कस्टम हाउस में स्कैनिंग के बावजूद गाड़ी में मौजूद गैर मुल्की पाम ऑयल और अद्वियात से जाहिर नहीं हुई। स्क्रैप के नाम से गाड़ी का टैक्स अदा कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कस्टम ने गाड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। चूनिया में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। थाना कंगनपुर की हुदूद में मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करते हुए मुल्ज़िमान का साथियों समेत शहरी पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। झगड़े की रंजिश में दौरान मुश्तइल शख्स ने अपने साथियों समेत मकामी मस्जिद में जूतों समेत घुसकर मुखालिफ शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि निहत्ते शहरी को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लाड़काना और गिरदोनवा में मिट्टी का तूफान, कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं और सैकड़ों दरख्त गिर गए। खेतों में गंदम की कटी हुई फसल बिखर कर रह गई और काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तूफान के बाद अब्रे रहमत खूब बरसा। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। तहम बारिश के पहले कतरे के साथ बिजली गायब हो गई और पूरा इलाका तारीकी में डूब गया। महंगाई से निजात दिलाने के पाकिस्तानी अर्तगल ने कराची में मैदान सजा लिया। मुस्तफ़ा हनीफ ने महंगे फल सफ़ेद पोश आवाम के लिए सिर्फ 10 रुपए किलो में बेचना शुरू कर दिए हैं। कराची से हिरा ज़की की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी अर्तगरल मुस्तफ़ा हनीफ कराची की आवाम को महंगाई में रिलीफ देने आ गए। मुस्तफ़ा हनीफ ने जेल चौरंगी के नजदीक सस्ते फलों का स्टॉल सजा लिया। मयारी फल अब सिर्फ 10 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। फल पैकेज खैरात के पैसों के नहीं है, इसलिए हर कोई फल पैकेज खरीद सकता है। इसका मकसद यही है कि जहां आम दिनों के अंदर एक तबका ऐसा है कि जो अपने लिए अच्छी चीज़ें नहीं खरीद सकता, अपनी फैमिली के लिए नहीं खरीद सकता, तो रमज़ान के महीने में इनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। तो रमज़ान के महीने में कोशिश यही थी कि हम कुछ इस तरह का डिफरेंट इनिशिएटिव लें कि जो सब्सिडाइज फ्रूट हम प्रोवाइड कर सके लोगों को, और 20 रुपए के अंदर लोग 2 किलो फ्रूट खरीदें और अपनी फैमिली को ले जाके जो है वो खिलाएं। फल पैकेज से आवाम को बढ़ती महंगाई में कुछ रिलीफ मिला तो है, लेकिन कीमतों में कमी का असल काम इमरान खान की हुकूमत का है। गरीब लोग जो है वो फ्रूट खरीद नहीं सकते, उनको ये इतना बड़ा ऑप्शन दिया गया है कि वो यानी 10 रुपए एक बहुत मामूली सी कीमत है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी अहमियत है कि वो एक तरह से फ्री फ्रूट उनके लिए जो है वो दस्तयाब हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 10 रुपए में क्या होगा, माशाल्लाह 2.5 किलो या 2 किलो दे रहे हैं ये लोग एक शॉपर बना के फी बंदा। जेल चौरंगी पर लगाए गए खुसूसी स्टॉल से आवाम दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक फल खरीद सकते हैं। रमजान मुबारक के शुरू होते ही जहां फल खरीदना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, वहीं 10 रुपए पर केजी के हिसाब से फल मिलना इंतहाई खुशाइन बात है। कैमरामैन अली रजा के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। आगे बढ़ें, आपको बताएं कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफ़रे हिदायतनामा जारी कर दिया। भारत को भी C कैटेगरी ममालिक में शामिल कर लिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, और क्या क्या फैसले हुए?
जी बिल्कुल, NOCOC की अहकामात पर भारत का नाम कैटेगरी सी की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया, जिसके मुताबिक भारत समेत 23 ममालिक जो हैं वो उनके जो मुसाफिर हैं वो पाकिस्तान के उनके सफरी पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और इन पर पाबंदी की मुद्दत में 24 अप्रैल तक तोसी की गई है। कैटेगरी सी में जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, भारत समेत दीगर ममालिक शामिल हैं और इनकी आमद NCOC की इजाजत से मशरूत कर दी गई है। और NOC के बगैर कोरोना कैटेगरी सी में शामिल ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद और मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि इन ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी पासपोर्ट, नाइका और पीटीओ कार्ड वाले होल्डर्स पाकिस्तानी वापस नहीं आ सकेंगे। जबकि जराये का ये कहना है कि नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ट्रांसपोर्ट इरफान साबिर की जानिब से जारी किया, जिसके मुताबिक भारत भी उन 24 ममालिक की कैटेगरी में फहरिस्त में शामिल होगी जिनके मुसाफिरों के पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। जी बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर। और खेल के मैदान से खबर यह है कि रंगारंग तकरीब के साथ नया नाज़िमाबाद रमज़ान नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। सुई सदरन गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान मनियार ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताई मैच में नेशनल सॉकर क्लब और अब्दुल FC के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इस मैच को साबिक कप्तान अली नवाज बलोच, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी, साबिक टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद, कौमी फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन और दीगर ने देखा। 15 रोज़ा मुकाबलों में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सिंगल लीग के बाद हर ग्रुप की टॉप टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और फातेह टीम ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की हकदार होगी। भारत में कोरोना से कितने मरीज हलाक हुए, सही तादाद के बारे में आलमी सतह पर सवालात उठने लगे। बरतानवी मीडिया रॉयटर्स ने भारत में कोरोना मरीजों के मरने पर रिपोर्ट जारी कर दी। भारत में सिर्फ 1/4 मरीजों के मरने की तिब्बी वजह सामने आती है। 3/4 भारतीय किस बीमारी में मर रहे हैं, मोदी सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। कोरोना वबा के दौरान सिर्फ गुजरात में पहली बार शमशान घाट में 7वें दिन बिना किसी वक्फे के लाशों को जलाया जा रहा है। बिना किसी वक्फे के लाशों को जलाने पर शमशान घाट में धात के हिस्से पिघलना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम तब्दील हो गया। सऊदी सूबे असेर में बर्फबारी की वजह से वसी इलाका बर्फ से ढक गया। सऊदी शहरी गैर मुतवक्के मौसम से लुत्फ अंदोज होते रहे। मक्का मुकरमा और अल अकीक समेत कई और शहरों में बारिश की वजह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। جاك مريض جاك نحاش لا اله الا الله سبحان الله انا لا اله الا الله راح اكسر وين هوا। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।